Guys, yari kami biyaw na. Hay kita. So, hello guys, biyaon down ta kamo pasinubong first community duty na mo. Ayan. Tapos ini kakita nyo yari kami atas ba si Jen Sir ni Jasser. Tapos yan, nakaratong na kami. So, nag-change lang ako badyo kasi super inpaso siyang book badyo ko. Kaya gi-change ko guys. Ayan, mahibog talaga yung Jassie ni Ben guys. Pag gusto hindi guys, piyabis kayo na kami Diana kasi intaw na kuno siya. Char. Ayan, nag-video kami before me. Tapos si Jasser nag-jacket tudang. Bisan pasok sin suka. Ayan ni Ben. Ni Ben nagdalawag sing wallet niya. So, check yung Ben yung bag niya guys. Pag-uusin ni guys, yari na kami gimuha ang health center kasi nag-early break kami. Wayroon pa naman sa client. So, ayan, nag-video lang ako ang karay. So, ini guys, may ano kami pakuha, tiyo-tiyo, para mga pagkakaunan. Ayan, iwan ko i-just. Okay ra ko nung isa mapaso, basta makakaon ng bulat i-just. Huy! Yari sab guys, si Grace, tagda pa si Sinubong. Huy! Ini guys, may ano lang kami tiyo-tiyo pakuha, kasi di na ko no kaya i-just, kasi hapti na ko no siya rayang. Ako kimano kain na guys sa school ba? May ko naubos yung fried rice. Uy, si OA. Ayan guys, sabado na kami pakuha. Iwan, si Enamo. Ayan, si Ardani. Tapos si ni Jensar guys. May bukto ni Jensar. Inisab guys si Clark, Ikuya Sally, Iben, iwan ito. Malalay to sila manaw. Then isab guys, may nakamoy Jensar nagpayong. Kasi nga kipasawan na siya. Wayroon kuno siya nag-sunscreen. Huy! Ini guys, kita niyo ba Jensar, nag-electric pansan. Magreklamo mapaso sa naka-jacket. Ini guys, limingi na kami. Kasi kanala mo kamera ko maning nagpapano. Pag sa ileto na sila taikod. Di guys, kimatawa kami kasi natiso di Jasser. Ayan guys, pakita ko na kamo si Sinubong. Maton sila tiyatanong guys. Sumping biyaning. Huy! Well, may mano kami guys. Hari kita ko yung best friend ko guys. Si Alaysa na. Kitawa ang karagustusan. Hira yang Alaysa. So year na kami guys. Sa course si Sinubong guys. Maluwag di sub siya. Nakita nyo ba net? Ayan. Pagdatong na mo guys. Di mo good mag-2 dyan sir. Mapag number 4. Huy! Bigaan! Kitaan nyo ba guys yung mano? Kidling cut. Huy! White cock. Inisab guys, yung abam yan, mapasura ko man san kain na guys. Kaya una mo butangan niya pa margarine. Pagus butangan niya pa san sukal guys, raing sarap. Pagus ko kaya yung apam ko guys, kita ko Grace guys, iban kuting naguhulad ne. Kaya katuling kuting, kiyo kan parang iday. Then di guys, kimon na ko guys, kasi habdi natuda ko guys, yung sarap sing apam guys, super mapasok-pasok pasan. Paglingi ko guys, yari yung ipatanian ti, di lang ko na apam ito, kaya unda magtoyan. Natus yan simupa pa ko guys, simupa ako guys, minom pa ko sting guys, sarap sing sting, magpera ko man, hindi man ako magbalik, tapos dilan ko, yung ipatanian ti, ayan, kumana ako magbalik, dilan ko, ayan. May buksan to ako guys, magkaon guys, nakita nyo ba, ne, ay, supa, nebis, kaya, syempre, nakapass forward, huy! Pag-usin ni guys, habang nagachika kami kan Jensar, ang kami kita, pretty little girl guys. Yan siya guys, nakita nyo ba ne? Super pretty raya. Pag-us kailangan naman siya sen. Pag-us ito guys, nagbalik na ako nagpa-count sing ipatanyanting guys. This type do kayo nasabi ipatanyanting pi-account ko guys. Kuting! Sulihan ko siya guys, sungitan sa dito siya mawaya. Hi! Pag-us ito guys, kita ko dyan sir nag-order sing favorite niya. Quickie! Pag-us ito guys, kita ko si maybe pretty girl sa minigda. Marami yung kadagbos ko. Huy! Di guys, nagdukay na ako table, limingkod na ako ang adjust kasi may iwok ako dito ang sipak. Pag gusto to guys, nagdukay table din sa Big Grace. Hati ko may iwok din sa sila rito ang sipak. Kita nyo ba guys si Grace kaya wisan san tutsing apam ne. Katawan na isa isan. Pag gusto to guys, habang nagachika kami kanda adjust, seri na makikamo guys. Another na naman ipata ni auntie. Kita nyo ba ne. Inisab guys, ipata ni Otoko. Huy! Pag gusto mag-snack break guys, seri na kami nagbalik pa health center. Pag sa kaliway pa to isab client. So, sinisabing daycare nila guys. Ayan, nagka-class alaw, mga bata-bata. So, since mayroon pa naman client ID Health Center, nag-brief discussion muna ni sir about case study Ivan, nag-orientation Ivan, nagkatawa-katawa na rin kami. Hehehe! Yung cord niya, nag-ikot. May mga iba, may sound because they were not ko sir, may sound? So, amo na ito guys, meron talaga kami client kain na. Ayan, ini nga, pauwi na kami guys. Nagawin na lang kami sing bus na mo guys. Ayan, kita nyo ba Ivan Diana guys, Ivan ni Jasser na. Umatupa sa pa-camera, ne. Hindi makasampay may matumangan isang kumpat. Lawa ko na yun, nag-school. Kasi ako lawa ko sila. So, ini guys, may ako nakapag-video habas. Ayan, pagdatong na mga school namin na lang ako may Google Hams Cancelo guys. 100 pesos. Yun ay, siya lang ne. So, ini guys, pauwi na kami ganjas kasi ang pa kami bihon na town. Iwan pa kami class afters. So, that's all for today guys. Thank you for watching. Bye-bye!